mahibaluan kung unsay posibleng nga rason ani ay mga pangutana sa mga pasyente. Pinakauna, sa mga parte sa tiyan ang nagsakit. Ikaduha, unsa maimong gibati og ato usab sa taon ang mga possibilities. Number 1, kasagaran gyud maglain ang atong tiyan kung aduna kay ulcer or hyperacidity. Kung papanakit sa tiyan, ana kinitaas nga bahin sa tunga sa bandang left side. So mao kini ang lugar sa atong sikmura. Posibleng ulcer or hyperacidity ang imong sakit. Ang maong sakit, kasagaran masinatian kung kita gigutom. Mabawasan ang pagpanakit kung mukaon kita. So, pinaka-importante di ay nga mo inom kita og tubig para mahugasan ang asido nga anaa sa atong tiyan. Ikaduha, kung hinungdan kining gallbladder stones. Kung ang sakit ana sa taas nga bahin sa tiyan, anaa sa may right side, kini ang pwesto sa atong gallbladder or sa atong abdo. Posible nga adunay bato sa imong abdo. Usahay ang sakit, ana usab kini sa likod nga bahin, moabot sa sakit kung makakaon bitatag mantikaon ng mga pagkaon, mga tambok. So magpa-ultrasound para mahibaluan kung adunay bay bato ang imong abdo. Ikatulo, pinakasakit ang appendicitis. Kung ana kini sa ubos nga bahin sa right side sa atong tiyan, kini ang lugar sa atong appendix. Ang sakit sa appendicitis nagsugod sa may sikmura og paglabay sa duha or tulo ka adlaw ang magbalis-balis kini gikan sa right side. Ang maong lugar kung imuhang iduot kaabi gasod kini nga kasakit. So mapagkonsulta dayon sa doktor. Laing rason nganong magsakit ang atong tiyan, kini bitawng murag magtuyok-tuyok ang kasakit, dili permanente ang lugar. So kining hinungdan ang gitawag og colic. Ang tawag ni ini, di man siya delikado. Pwede nga nakakaon lang ka og hugaw ng mga pagkaon, rason nga maglibang-libang ka. Lain nga hinungdan nga magsakit imong tiyan kung nagtae-tae gumikan sa impeksyon nga nakuha sa hugaw ng mga pagkaon or nakainom ka og tubig nga hugaw o di kaha sabaw. Mukaog kita og saging mga kaigsuonan. Ikaunom kining gitawag nila og amoebiasis. Kasagaran mao kini ang imuhang paglibang-libang daw amura bitaw sipon ang uban adunay dugo. So posible nga amoeba kini. Pa-check up kay mahibaw-an makini pinaagi sa laboratory. Laing rason sa pagpanakit sa tiyan ang kidney infection or adunay bato ang imong kidney. So magpa-urinalysis para mahibaluan. Laing problema sa makabayin-an ang sakit sa matris or ovary. Labi na gyud no kung aduna moy mayuma, adunay bukol sa ovaryo or ovary or kanibitang dugon nga perting sakita ang ato ang puson. So mao ni hinungdan ang problema sa atong ovary kay duha man ni kabuok ang right ug ang left side. Atong timan-an, di ta mahadlok og pagkonsulta sa doktor para mahibaluan kung unsa gyud ang pinakarason sa pagpanakit sa atong tiyan